नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। चंद्रग्रहण समय मंत्र सिद्धि रहस्य गोटे दिन में मंत्र सिद्धि केमिति करिवे महाशक्तिशाली वनस्पति तंत्र विषय किछि एमिति कहिबी जहाँकि आपनकर दैनंदिन जीवन समस्या को दूरीभूत कर परिबो। आज वीडियो रे केवल जे चंद्रग्रहण केमिति मंत्र सिद्ध करा जीवो से विषय कहि नाही ता नुहे आहुरी अनेक तंत्र मंत्र सिद्धि विषय कहिबी जहाँको आपण समस्त जानि रखिबा आवश्यक। चंद्रग्रहण आ सूर्यपराग ये दुईटी समय एमती जहाँ अनेक साधक तांत्रिक चाह बसता कारण यही समय जो मंत्र जप कले भी ताहा सिद्ध हो जाए। ग्रहण किंबा पराग समय जेकोसी गचर चेर संग्रह कले ताहा कार्य करे आ बहुत भल काम करे। तेज प्रथम आम जाना जे चंद्रग्रहण समय मंत्र किपर सिद्ध करेंगे। देखो चंद्रग्रहण समय जब कौन मंत्र सिद्ध करने को चाहती तेज गोटे कथा मन रखिथे जे से मंत्रटी को किसी दिन पूर्व जप जारी करदे आवश्यक कारण चंद्रग्रहण समय नुआ मंत्र जप कले दरिद्रता आसी थाए। मंत्र जपर सुफल तो मिलनी किंतु कुफल निश्चिंत मिल। चंद्रग्रहण समय मंत्र जपर पुरस्चरण कराए। चंद्रग्रहण समय मंत्र केमिति सिद्ध करेंगे गोटे पर्टिकुलर मंत्रटी को सिद्ध करने पूर्व जप करूँ आ ठीक ग्रहण समय ग्रहण आरंभ नहीं शेष पर्यंत जप करूँ देखिए मंत्रटी निश्चित सिद्धि हो। चंद्रग्रहण समय मंत्र जप करने पूर्व पानी रे गंगा जल मिसेक स्नान करूँ तापर गोटे थाली रे किसी चाउल आ कंचा परिबा रखि दिंतु केवल धूप दीप जलैक सामने रखिक मंत्र जप आरंभ कर दिंतु। यही समय कौन मालार आवश्यकता नहीं केवल जप करूँ बारंबार मंत्र उच्चारण करूँ। ग्रहण समय शेष होगा पर पुनः उठी स्नान करूँ एवं थाली रे थिबा चाउल आ परिबा को कौन ब्राह्मण को दक्षिणा सह दान कर दिंतु नचेत ताकू कौन मंदिर में दान कर दिंतु देखिए मंत्र सिद्धि निश्चित प्राप्ति हे आ मंत्र बहुत भल काम कर। एथर चंद्रग्रहण केबे पड़ुछि मार्च मास 14 तारिख दिन सकाल 10:40 चंद्रग्रहण आरंभ हम 2:18 पर्यंत ग्रहण रर्थात शेष हो। आपण मन में प्रश्न उठा चंद्रग्रहण तो राति हुए सूर्यपराग तो दिन में हुए किंतु ए वर्ष कौन दिन में चंद्रग्रहण पड़ुछि। वास्तव में जो चंद्रग्रहण या कहुए खंडग्रास चंद्रग्रहण बा कंकण ग्रहण खंडग्रास चंद्रग्रहण या कहते यहाँ वास्तव में भारत में दृश्यमान हम ना यहाँ बाहर कंट्री में दृश्यमान हम किंतु जेहेतु ग्रहणटा चलो तेणु तार प्रभावटा भारत उपर पड़ केवल भारत उपर कहीं संपूर्ण विश्व उपर पड़ निहाती ग्रहण समय प्रभाव तेणु से जो कंट्री टाइम लाइन अनुसार से आम भारत में 10:40 होता 10:40 रु 2:18 पर्यंत ग्रहण रही समय भितर अनेक दिन जप करुवा मंत्र जप कर दिंतु निश्चित सिद्धि हम। मोर अनुभव रू गोटे कथा कहूँ जक्षिणी जोगिनी अप्सरा मंत्र गुड़िक ये समय जाग्रत हो जाए जप करने द्वारा किसी अप्सरा जोगिनी जक्षिणी साधना एमती भी अच्छी जहाँकि गोटे दिन साधना आउ ता पर्टिकुलर ग्रहण समय जप कले ही सिद्ध हुए। हुए तो साधक को प्रत्यक्ष दर्शन न दे पारती किंतु निहाती अप्रत्यक्ष सिद्धि हे जहाँकि ग्रहण समय ही सिद्धि कराए। तेरे ये प्रश्न उठुची कि क्यों मंत्र ये समय जप करने द्वारा सिद्ध हो पार। देखो सबू मंत्र ये समय सिद्ध हो पार केवल वैदिक मंत्र को छाड़ी जमीक गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र एगुड़ा को छाड़ी पुरुष सूक्त श्री सूक्त एगुड़ाक सिद्धि हुए एत सहज। जदि कौन लोक ये समय तांत्रिक मंत्र और सागर मंत्र जप करे तेरे निश्चित सिद्धि हो। वक्रतुंड मंत्र जप करूँ ये समय सिद्धि हो। गणेश भगवान मंत्र जप करूँ सिद्ध हो। माँ दुर्गा मंत्र जप करूँ सिद्ध हो। एगुड़ा सब सिद्ध हो कारण एगुड़ाक तांत्रिक मंत्र। भगवान शिवंकर पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध हो पार कि नाई से मंत्र जाग्रत हो सिद्ध किंतु हेनी। अच्छा जदि कौन तांत्रिक मंत्र सिद्ध करार अच्छी तेज कौन करेंगे किसी जदि तांत्रिक मंत्र सिद्ध करने को आप चाहती मंत्र कैटेगोरी अच्छी वैदिक मंत्र तांत्रिक मंत्र साबर मंत्र जदि आप साबर कैटेगोरी मंत्र सिद्ध करने को चाहती तेज तार प्रोसेस अलग जदि तांत्रिक मंत्र को सिद्ध करने को चाहती तेज तार प्रोसेस अलग। जदि कौन तांत्रिक मंत्र सिद्ध करार अच्छी तेज केमिति करेंगे आखपाखे जदि कौन नदी रही कि पवित्र पुष्करिणी रही से नदी जल भीतर को प्रवेश करेंगे जमी नाभि ठार ऊपर को पानी प्रवेश करेंगे। चंद्रग्रहण लगे समय आग प्रथम गाधे पड़े मुंड धोक से नदी तापर
नाभि ठारू उपरकू पानी रहिबो, पानी भितर पशिकी मंत्र जप आरंभ करेंगे। चंद्र ग्रहण आरंभ होगा ठारू नहीं शेष होगा पर्यंत मंत्र जप शेष होगा पर सेठारू आसीजिवे। केमिति जानिबे मंत्र सिद्ध हैला कि नहीं? मंत्रटी को गोटे कागज रे लिखिकी ताकू अटा गुला भितर पुरैकरी नदीर कूल पकईदेवे। जदि से अटा गुला को माछ खाइले तेबे जानिबे जे मंत्र सिद्ध होईची। जदि माछ से गुला को न खाइले तेबे जानिबे जे मंत्र सिद्ध होई नाही। जदि चंद्रग्रहण समय मंत्र सिद्ध हेउनी तेबे सेही मंत्र को नीति जप करबा उचित, जप जारी रखिबा उचित। आगामी मार्च मास 29 तारिख रे सूर्य पराग पड़ुछि, से पर्यंत मंत्र जप आपण जारी रखंतु, निश्चित मंत्र सिद्ध होई जिवो। थरे मंत्र जप सिद्ध होबा मात्रे ही तार फल आपन को प्राप्ति होई जिवो। ए किछि दिन तळे बसंत पंचमी गला, जहाकू सरस्वती पूजा कहा जाय। अनेक लोक भाबंती एई दिन मां सरस्वती आविर्भाव होइतिला आ एई दिन केवल मां सरस्वती पूजा करा जाय, किंतु वास्तव में एक बहुत कम लोक जानती जे बसंत पंचमी को श्री पंचमी कहा जाए। आई दिन माँ महासरस्वती विद्यालक्ष्मी रूप में आविर्भाव होते से श्री पंचमी कहा जाए। से दिन आम माँ सरस्वती पूजा करूँ किंतु विद्यालक्ष्मी स्वरूप में, बुझे कि वास्तव में सरस्वती पूजा दिन आम जो माँ सरस्वती पूजा करूँ से महासरस्वती नुहति बर से होती विद्यालक्ष्मी। महासरस्वती विद्यालक्ष्मी स्वरूप को ही से दिन पूजा कराए। हेले लोक एक कथा जानती कहब बा किए जी जानी सीना सी कह। या भितर अनेक सिद्ध पर्व चलीगला। आगू होली आसूची, होलाष्टक यही 7 तारिख मार्च 7 रु आरंभ हम। होलाष्टक एक्जाक्टली सेम पावरफुल आज टू आमर नवरात्रि। नवरात्रि जी पावरफुल होलाष्टक से पावरफुल। तेणु होलाष्टक 7 तारिख रु आरंभ हो, मार्च 7 तारिख रु शेष हम 14 तारिख में। गोटे इंटरेस्टिंग केस देखूँ, यही वर्ष होली जो दिन पड़ुची से दिन चंद्रग्रहण पड़ुची। एमितिरे तो होली हूँ गोटे सिद्ध पर्व, सिद्ध रात्रि। 4 महासिद्धरात्रि भितर होली नाम भी आसे। तासह से दिन चंद्रग्रहण पड़ुच, अर्थात डबल सिद्धिर समय। अर्थात जो मंत्र सिद्ध हबार ना सी 100% से दिन हवा कथा हम। आगू को होली आसुची, होलाष्टक 7 तारिख रु आरंभ हो। ठीक 7 तारिख रु आरंभ होना 14 तारिख में होली। ये जो 7 दिन 8 दिन या कहते होलाष्टक। होलाष्टक समय मंत्र जप कराए, जमी आम नवरात्रि मंत्र जप कर सिद्ध करूँ सेमती होलाष्टक मंत्र जप कर सिद्ध कराए। अच्छा, यही होलाष्टक बा होली चंद्रग्रहण दिन को चेर संग्रह करेंगे। वनस्पति तंत्र विद्या किसी आपन को दौची, जहाँकि बेसी किसी पूजा पूजीर आवश्यकता नहीं। केवल से दिन आप ग्रहण करेंगे, पूर्व केवल निमंत्रणटा दे आवश्यक। निमंत्रण आप जेकोसी बही रे लेखाई साधारण विधि ताकू देखिक निमंत्रण करेंगे। नचेत जब किसी आपना तेरे अरुआ चाउल धूप दीप पानी किसी नहीं जीवे, से हलदी मिसेकरी जो गछ को निमंत्रण करार अच्छी से गछ सामना को जीवे, सेठी पानी टिके ढालिबे, ता मूल अक्षत अरुआ चाउल टिके पकईदेवे, धूप दीप देखी नमस्कार करेंगे कि मोर अमुक कार्य माने धन वृद्धि कि शत्रु विनाश आपणकर चेर आसिक काली नहीं जीवी, आपण को आज निमंत्रण करके जाऊँगी। भगवान शिवंकर आज्ञा रु आपण मो सह आसतु और मो जीवन में थिबा शत्रु समस्या धन समस्या को दूरीभूत करंतु। ये कहीकि नमस्कार करके परिक्रमा करके पलि आसवे घर को। जिते ग्रहण चलो ग्रहण समय जाकि सेठू चेर खंडे पूर्व दिगरू पानी टिके ढालिक आणवे खोलिक। जदिओ यार गोटे मंत्र प्रोसेस अलग अच्छी, तथापि गाँवली देहाती भाषा रे जमती निमंत्रण कराए सेमती आपको पूरा इजिली कहीदेली। एथे कौन तंत्र मंत्र व्यवहार करने किसी आवश्यकता नहीं, कौन विशेष विधि विधान आवश्यकता आवश्यकता नहीं। तथापि काम कर एमती नुहे कि काम कर। वास्तव में आगुरी जो मंत्र व्यवहार होता से संस्कृत भाषार प्रचलनटा टे बेसी था, से संस्कृतर ध्वनि को लेकर मंत्र रचना कर। आजिका समय से ध्वनि अच्छी, से भाइब्स भी अच्छी, किंतु से भाषा नहीं। आम जो निज भाषा कथबार्ता होचे, आम मातृभाषा ही आम कहवा द्वारा आम मनर भावनाटा प्रकाश हुए, आमर इमोशनटा प्रकाश हुए। गछ देवी देवता अरण्यानी एमाने सबू मनुष्यर भावना को बुझाती, मनुष्यर इमोशन को बुझाती। गोटे मझे रिसेंट गोटे भल स्टडी होता,
କିଛି ଗାଁର ଲୋକ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକିରି ମରିଗଲା। ତ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇକିରି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସୋଦାସୋଦି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 20-25 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏକଦମ ପୁରା ଝାଉଁଳିଗଲା, ଶୁଖିଗଲା, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମରିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ତ ନିହାତି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ଇମୋସନରେ କାହା ସହ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବନସ୍ପତି ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଇମୋସନକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ବନସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ହେଇଯିବ, ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ହେଇଯିବ। କେବେ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗଛ ସହ ଆପଣ ନିଜର ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାରକ ଦଶା ଚାଲୁଥାଏ ତେବେ ସେ ନିଜେ ତା ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। ଏ କଥାଟା ସତ। ସେଥିପାଇଁକା ଆଗରୁ ଲୋକ ବାରିରେ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି କାହାରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଥରକରେ କେବେ କାମ ହେଉନି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ରୂପା ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିକିରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିବ। ଯଦି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ପଡ଼ୁନି, ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ତେବେ ବେଲ ଗଛର ଚେର ଆଉ କଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର, ଏଇ ଦୁଇଟି ଗଛର ଚେର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ତମ୍ବା ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ନଚେତ ତ୍ରିଲୌହ ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ଭରିକିରି ନଚେତ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ଭରିକିରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିତାଙ୍କ ସହ ହେଉଥିବା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାୟାସ ବିନା କାରଣରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହାଇପର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଲାଜକୁଳି ଗଛର ଚେରକୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ରୂପା ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିକିରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା କି ଆଗରୁ ଲୋକ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ ନିଜ ବାରିରେ, ଆଉ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ମାରକ ଦଶାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଗରୁ ଲୋକ ଘରେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଲୋକ ଘରେ ଶୁଆ ରଖୁଥିଲେ, ଶାରୀ ରଖୁଥିଲେ, ବଣି ରଖୁଥିଲେ, କୁକୁର ରଖୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ କୁକୁର ତା ବାହାରେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲିକା ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ। ଆଜିକାଲିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସିନା ଘର ଭିତରେ ବେଡରୁମ୍ରେ ଭରିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି କୁକୁରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କାହାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, କିଏ କେଉଁଠି ରହିଲେ କ'ଣ ଫଳ ଦେବ। ଆଗକାଳିଆ ଲୋକ ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୁକୁର ପାଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବଣି ପାଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଶୁଆ ଶାରୀ ପାଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ବିଲେଇ ପାଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗାଈ ପାଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଛ ପାଳୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ତେନ୍ତୁଳି, କଇଁଆ, ସାହାଡ଼ା, ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଗଛଟିକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ବୃକ୍ଷ ଘର ପାଖରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅନାୟାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତା ସହ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ବାରମ୍ବାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ। ଯଦି ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଅଶୋକ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ଶମୀ ଗଛ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଗଛ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ, କଳା ଅପରାଜିତା ଗଛ, ଧଳା ଅପରାଜିତା ଗଛ, ବେଲ ଗଛ, ନରକୋଳି ଗଛ, କାମିନୀ ଗଛ, ମାଳତୀ ଗଛ, ମଧୁମାଳତୀ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ବରକୋଳି, କରମଙ୍ଗା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଓଉ, ହେମକେଦାର, ପାତାଳ ଗରୁଡ଼ ଗଛ ବାରିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏସବୁ ଗଛ ବାରିରେ ରହିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେବଳ ଯେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଗଛ ଯେବେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ଏହାର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶାନ୍ତିକର ହୁଏ। ଆଉ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ତନ୍ତ୍ର ପେଷଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଣ ପେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବାଇରେ ଥିବା ଅତି ପଜିଟିଭ୍ ଗଛ, ଯେଉଁଟା ବେଲ ଗଛ ହେଉ, ଓସ୍ତ ଗଛ ହେଉ, ବରଗଛ ହେଉ, ବରଗଛ ତ ନୁହେଁ, ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଉ, ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଣ ମାରିବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ବାଣ ମାରିକିରି ଶୁଖେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏ ଗଛ ମରିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାଣ ପେଷଣ କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ୟା ବାଇରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ୟା ବାଇରେ ବେଲ ଗଛ ଅଛି, ୟା ବାଇରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ମାନେ ୟାକୁ ବାଣ ମାରିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଗଛ ପ୍ରଥମେ ବାଣଟାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତା ବାଣ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗଛକୁ ବାଣ ମାରିକି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନିଜ ବାରିରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ।
ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ନରକୋଳି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମୃଦ୍ଧି କେମିତି ଆସୁଛି। ବିବାହରେ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଛି ତେବେ କଦଳୀ ଗଛର ଚେର ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଶତ୍ରୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କଳା ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର, ତୁଳସୀ ଗଛର ଚେର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆଣିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କଥା କହିବାରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥାଏ ତେବେ ବୁଧ ତାରକ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଚେର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିପାରିବେ, ନଚେତ ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିକରି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଶଙ୍ଖ ପୁଷ୍ପୀ ଗଛର ଚେର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜସ୍ୱ ଟ୍ରେଜେରୀ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ରଖି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଲିକ୍ୱିଡ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋର କାରକ ଗ୍ରହ। ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଘରେ ଟ୍ରେଜେରୀ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ରଖାଯାଏ ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁ ତେବେ ଘରେ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ରଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ, ବାହାର କରନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ, ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆୟ କରିକି ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ପୁଷ୍ପୀ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ରୂପା ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିକିରି ସେ କ୍ୟାଶ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେଜେରୀ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଚେରକୁ ଆପଣ ନିଜ ଦୋକାନର କ୍ୟାଶ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବେ, ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ବାହାର କରିବେ, ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ସେତେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ଚାଲିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋଟା ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିକରି ଚାଲିବ। ଗଛ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଧି ଥାଏ, ସେ ବିଧି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବହିରୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିକି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବିଧିଟା କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଉଁଲି ବିଧି, ଯେଉଁଟାକି ଦେହାତୀ ବିଧି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମୀଣ ବିଧି, ସେ ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।